हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वर्षा दिन आसीगला, धान रुआ टाइम आसीगला। बापा तो सुरट रे काम करती, से आसी पारिबेनी। सेथिभाई आम बिल सबू भागरे हुए। आउ गोटे बड़ बिल आम बाड़ी को लागिकी अछि। सेई खंडिक तो आमे निजे करू। मो बो को भी सबू चाष काम जना। मु भी हेल्प करे। जमी तो हल होई सारिथिला, खाली कादुआ करी सारी तली रोइबा बाकी थिला। वर्षा भी सबुदिन हेउथिला। वर्षा न छाड़िबारु बो मते कहिला, काली मेघ हो कि न हो, काली तली रुई देबा। तो आर दिन मेघ हेला हेले अल्प अल्प आमे दुई जन बिल को गलु। 40 मिनिट काम करिछु कि नहीं, जोरे मेघ पकाइला। आमे सेते बेलको पूरा ओदा होई सारी थिलु। बो कहिला, ओदा तो होई सारिलेनी, चाल सबू तली रुई देबा। मु बो कथारे राजी होई सबू काम सरीबा जाए लागिली। किछि टाइम परे मो बो को अनेइला बेले से मोठू आगेई गलानी। से नोईकी तली रुई थिला। मु नजर बोर पिचा उपरे पड़िला। वर्षा जोगुरु पिचा पूरापूरी सुंदर देखा जाउथिला। मते ता पिचा आकृष्ट करुथिला। बोर बड़ बड़ पिचा देखी मोर भी असंभाल अवस्था हो गला। बो तो लुगा को तलपटू उठेई अंटारे खोसी थिला। आउ आंठुर टिके उपरकू ता देहर से रंग जौबन सबु किछि देखा जाउथिला। मु तो देखुथिली, हेने भाभी भाभी मने मने प्रेम करुथिली। हेले मु किछि करि पारुनथिली। मु सेमिति धीरे धीरे काम करी बोर पिचा को अनेई रहिथिली। हठात बो बुली पड़ी मते अनेइला बेलको मु तर तर होई मुह तळकू करी कामरे लागिगली। हेले बो मते मार्क करी सारिथिला। मु भी गामुछाटा पिंधिथिली। मोर गामुछा टेकी पकईथिला से दुष्ट। पूरा पूरा टेकी पकईबार जना पड़ुथिला। बो भी मो गामुछा उपरू मो देह को देखी से खाली सकल सकल मो उपरे अनौथिला और कामरे लागी जाउथिला। बोर पिचा को अनेई अनेई मो काम चलैथिली। काम सारिला बेलको दिन 3:30 हलानी। बो आउ मो घर को जीवा पई बाहरिलु। बो कहिला, बहुत डेरी हेलानी, चाल पोखरी रे गाधई पड़ेबा। आमे जाई आम पोखरी चांदारे पाहाचरे गाधेबा को पानी पशिला बेलको बो मते कहिला, जा झरका उपरे साबुनटा नहीं आसीबु। मु गली साबुन आनिबाकू। साबुन सह आउ गोटे गामुछा आनी पोखरी पाखकू आसिली। सेते बेलको बो खाली सायाटा ता छाती ऊपर को उठेई देई लुगा धोउथिला। मु बो को साबुन नहीं पानी भीतर को पशिगली। बो भी पानी भीतर गोटे बड़ बुदा मारी सारी उठी साबुन मारी हेला। बो पानी भीतरू बाहरिला परे ओदा साया उपरुता देहर स्पष्ट जना पड़ुथिला। मु बोर बड़ थलथलिया पिचा देखी मते मु गोटिए मने मने कुरुली उठुथिली। मु मने मने बो को खाली घांटी पकईती आउ ढेर सारा प्रेम रे स्वर्ग सुख दियंती बोली इच्छा होउथिला। बो साबुनटा धरी लाजेई हेला साया टेकी से साबुन मारी देह सारा खाली घसी माजी करी चिकन चाकण कला। मु सेतेबेलको बोर थलथलिया पिचा देखी मु पूरापूरी गरम हेबाको लागिली। कणे कणे ता देह को देखुथिली, हेले तार किछि रिएक्शन नथिला। बो साबुन मारी सारिला परे मते डाकी कहिला, आसिलु मो पिठी रे टिके साबुन घसी देबु। मो मनरे लुडु परे लुडु फुटिला। मु किछि न भावी पुणी भीतरू बाहरी
ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲି ସାବୁନ ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ଗାମୁଛାକୁ ଟେକି ରହିଛି ବୋଲି। ବୋଉ ମୋ ଗାମୁଛା ଟେକା ଦେଖି ହାତରେ ସଜାଡ଼ି ସାବୁନ ନେଇ ବୋଉ ପିଠିରେ ଲଗେଇଲି। ସାଇଡ଼ରେ ନେଇ 2-4 ଥର ତା ଦେହରେ ଘଷିଲି। ସାବୁନ ମରା ସାରିଲା ପରେ ବୋଉ ଯାଇ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସାବୁନ ମାରି ହୋଇ ଗାଧୋଇ ଟିକେ ପରେ ଗଲି। ଘରେ ବୋଉ ଲୁଗା ପଟା ପିନ୍ଧି ସାରି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ଖାଇ ଆସିଲି। 2 ଜଣ ଖାଇସାରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବୋଉ ତା ଦେହର ବାସ୍ନାକୁ ପୁଣି ଭିତରୁ ଦେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଲି। ବୋଉ ବି କାମ କରି ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ଆସି ମୋଠୁ ଚାଦର ଟାଣି ନେଇ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଥଣ୍ଡା ଧରି ସାରିଥିଲା। ମୋତେ କମ୍ କାମ ହେଲେ ବୋଉକୁ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଧରିଥିଲା। ବୋଉ ସେଥିରେ ରୋଷେଇ ସାରିଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ରାତି ଖାଇବା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଉ କହିଲା, ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ ରସୁଣ ଘଷି ଦେବୁ? ମୁଁ ହଁ କରିବାରୁ ବୋଉ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଆଣିଲା। ଖଟରେ ତେଲ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ସପ ବିଛେଇ ଦେଲା। ବୋଉ ଲୁଗାରେ ତେଲ ଲାଗିଯିବ। ବୋଉ ତ ଲୁଗାକୁ ଖୋଲିଦେ ଖାଲି ସାୟା ଆଉ ବ୍ଲାଉଜରେ ଶୋଇଲା। ମୁଁ ଅଲଗା ଯାଇ ତା ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ମାଲିସ କଲି। ତେଲ ମାଲିସ କରୁ କରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏଁ ଖାଲି ବୋଉର ତ ଆଡ଼େ ନିଜେ ତା ସାୟା ପୂରା ଟେକି ଦେଲା। ଖାଲି ତା ଟିକ ଜିନିଷକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ତେଲ ମାଲିସ କରୁଥାଏ। ମୋ ହାତରେ କେତେ ଥର ତା ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ବାଜି, ତା ପିଚାର ସ୍ପର୍ଶ ବାଜି ମୋ ମନରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥାଏ। ବୋଉ ବ୍ଲାଉଜଟା ରହୁଛି ଉପରକୁ ମାଲିସ କରି ହେଉନି। ବୋଉ କହିଲା, ହଉ ରହ। ବୋଉ ଉଠି ମୋ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ବ୍ଲାଉଜଟା ଖୋଲି ଦେଇ ପେଟେଇ ଶୋଇଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପିଠି କାନ୍ଧରେ ମାଲିସ କଲି। ବୋଉର 2 ହାତ ଯାକ ଶୋଇଥିଲା। ପିଠି ମାଲିସ ସାରିଲା ପରେ ହାତକୁ ମୁଁ ଟାଣି ମାଲିସ କଲି ବେଳେ ତାର ସବୁକିଛି ମୋତେ ଅନୁଭବରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ଜାତ ହେଉଥିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ପେଟରେ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେ। ହଉ ଦେଖା। ବୋଉ ବୁଲି ପଡ଼ି ତା ପେଟକୁ ଦେଖାଇଲା। ପେଟରେ ମୁଁ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଘଷିଦେଲି। ବୋଉ ହାତ ଉଠୁଣ ଛାତିରେ ମୁଁ ବଜେଇ ଦେଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉ ବି ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ବୋଉ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିଯିବାକୁ ବସିଲୁ। ମୋର ଏପଟେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପୂରାପୂରି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଟିକେ ପରେ ହାତ ତଳକୁ ନେଇ ବୋଉ ଦେହ ସାରା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଘଷି ମାଜି ସଫା କରିଦେଲି ଆଉ ଢେର ସାରା ସୁଖ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଖୋଲି ପକାଇଲି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୋଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି। 2 ଜଣଙ୍କର ତେଲ ଦେହରେ ଘଷି ହେଉଥିଲା। ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା, ଦେ ତୋତେ ବି ମୁଁ ଆଜି ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବି। ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣି ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇ ମୋ ଦେହ ସାରା ତେଲ ମାଲିସ କଲା। ଗୋଟିଏ ବି ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୋ ପିଚା ମୋ ଦେହ ସାରା ପୂରାପୂରି ତେଲରେ ମାଲିସ କରି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଖ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଶୋଇଥିଲି। ସେ ମୋ ଦେହ ସାରା ଘଷି ମାଜି ତେଲ ମାଲିସ କରୁଥିଲା। ସେ ବି ତେଲିଆ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ତେଲିଆ ହୋଇଥିଲି। ସେ ଆସି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଗଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ 2 ଜଣ
ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଢେର ସାରା ବୋଉକୁ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଉଠି ସାରି ଢେର ସାରା ସୁଖ ଦେଲି।